हेलो जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। आमर जन्मभूमि अन्य गोटे गल्प आज शुणा। गल्पटर नाम हरधन। अंधार राति से पुणी प्रबल वर्षा। खाईसारी अशोक कबाट बंद करने जाई देखे जड़े अचिन्ह लोक बाहर बारांडारे ठिया होइछि। लोकटी संपूर्ण ओदा हो जाइछि। काखरे जाकी थाए छोट गंठिलीटी खंडिए सुखिला लुगारे मुंड पोछु थाए। तार गोटे हाथ 6टी आंगुली विशिष्ट। ताकू बारंबार निरीक्षण करी अशोक कहिला, आपण भिजी जाइछथि, भितरକୁ आसी लुगा बदलांतु। धन्यवाद कही लोकटी भितरକୁ आसिला। जना जाउथिला लोकटी खूब गरीब। से लुगा बदलाई ओदा लुगा सुखाउ थाए। इतिमध्य घर भीतर अशोकर स्त्री कनक आसी पहुंचला। से एसबू देखी अशोक को भीतर डाकी कहिला, रास्तार गोला गोरु को डाकी काहे घरे पुराउछ? घर बहिले तो कौन है? से तो हमर अतिथि, शीघ्र रोषेई कर। अशोक कहिला, रोषेई वर्षा बंद हे मात्रे ताको बाहर को विदा कर दियो। कनक कहे, अंततः मुझे शय व्यवस्था तो करे। वर्षा छाड़े कौन लक्षण देखा जावानी। अशोक कहिला, देख एसबू चलो ना। अजना अचिन्हा लोक क्या घरे जगह दौच जदि से राति सब लुटि निए। कनक से व्यक्ति विषय तुम जदि सब जानत तेबे एपरी कथा कदापि कहंत नाही। अशोक कहिला। तापरे सही अपरिचितर जीवन कथा कहिला। अशोक पिलादिने लंफांगा होई बुलु थाए। 20 वर्ष बयस हे परे मत देखगला से किछि काम को योग्य नहीं। दिने बापा कहिला से किछि व्यवसाय करबा चाहे, सेति मूलधन किछि दरकार। किंतु ता बापा किछि टंका देले नाही। जने सांग कथारे पड़ी अशोक निज घर 2000 टंका चोरी करी अन्य ग्राम को पलाई गला। सांगटे किछि व्यवसाय करिया बहाने ताठरो सब धन नहीं जाई निरुद्देश है। अशोक सुनिला जे तार बापा केउठारो खबर संग्रह करी ताकू फेरई नेबो आसुछन्ति। तेणु से सही गाँ छाड़ी गोटे जंगल रास्तार चली। किछु दूर गला परे देखिला जड़े भद्रलोक एक पहाड़ छोट नदी गाधुआ पाधुआ करी मुह हाथ पोछि हेउछन्ति। से मुंड नुआई ठिया होइथिले ओ तांको डाहाण हातरे 6टी आंगुली थिला। सही व्यक्तिंको पछ पाखरे एक बाक्स रखा हैथिला। से देखि परिबो नाही भाबी अशोक से बाक्स नहीं पळाइला। अनेक दूर जाई देखि तो ता भितरे अनेक टंका अछि। अशोक बहुत खुशी हुई घर को फेरिला। बापा को कहिला, देख बाबा एसबू मु रोजगार कर आनी। तू कि व्यवसाय करूलु? बापा सन्देह कर पचारे। से कथा पचारनी, ए धन मु लोग बेपार करी। अशोक कहला। तापरे सही टंकारे से लुगा बेपार करी बहुत धन उपार्जन कला और विवाह। सही मूल जमारू तार धन बढ़ी चली। एसबू बबिसार अशोक कहला, मोर ए सारा संपत्ति तांकरी कहले चले। से तो आम ईश्वर परी। से धन ताको भाग्यर नथिला। बर्तमान तुमे ताको एठु तुरंत बाहर कर परिणत मत पर पश्चाताप करियो। किंतु से झड़ वर्षा रे अशोक ताको घर तोड़ी देला नहीं। पर शोइबा पई बिछଣା करिदा। गप करू करू जानिला जे तार नाम जगन्नाथ। से जनकर व्यवसाय देखाशुना करे। कनक अशोक उपरे टिके खेती खेती होई सोईगला। किंतु अशोक सोई पारला नहीं। से भाविला, हाँ जगन्नाथ के गरीब ही बोलुछि, बरम ताकू साहाय्य करिया उचित। ए कथा
ମନରେ ବିଚାର କରି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥଳିରେ ପୁରାଇ ଆଗନ୍ତୁକର କଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋପନରେ ରଖିଦେଲା। ଘରୁ ଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ କଣ୍ଟିଟି ଧରି ଅଶୋକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପଦ ବେଳକୁ ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ନା କିପରି ଏ ଥଳି ମୋ ପୋକଳା ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ତ ଥିଲି, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏ କଥା କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଥଳିଟି ଅଶୋକ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥର ଏପରି ସାଧୁତା ଦେଖି ଅଶୋକ ଆଖିରୁ ଭାସିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏପରି ସାଧୁ ଲୋକ ଠାରୁ ଦିନେ ଯେ ସେ ଧନ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଗ୍ଲାନିରେ ତା ମନ ଭରିଗଲା। ତାପରେ ଅଶୋକ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ଥଳି ଆପଣଙ୍କ ପୋକଳା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଜଣାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏତିକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ହସି ହସି କହିଲା, ପରର ଧନ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଷଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ପରି। ସେ ଧନରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେଥିରୁ କୌଣସି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଧନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୋ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଆଉ ଚୁପ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ସେଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାପରେ କହିଲା, ଆପଣ ମତେ କୃପା କରି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଏହା ସତ ଯେ ସେଦିନ ମୁଁ ସେଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ସଟି ତୁମେ ପାଇଛ ସେଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଖିବି ନଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ସେହି ବାକ୍ସର ମାଲିକ ମୋ ବାଘ ଖାଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବ। ତାପରେ ହୁଏତ ତୁମକୁ ସେଇଟା ମିଳିଲା। ସେଇଟା ତୁମର। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏକଥା କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥର କଥା ବାରମ୍ବାର ଅଶୋକର କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମନ ହାଲୁକା ହେଇପାରିଛି। କନକ ଘରେ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଦିନେ ସେ ବାକ୍ସଟି ବାହାର କରି ସେଥିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜମା ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଏତିକି ଲୋକ ହିତରେ ଲାଗୁ। ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।